إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلامو على التنونينكو كبركة مسبين كتلك صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. الناس دونج السنمو الناس جنونمو نو برا لك أوفو كفولي كرنجرين كانيشي أنما بوما ما كربو أنجتيو أنكرمو نو يتوريني نياريني دراغوي كفرا أنغا كرمو بامنو نولو بكنينغايا نو إماما نموبا bamako misiri ba almami ba anan karamo fonfe nu farla nyon kaya u bela jelen bonye be kuma alislamaw mai abbe forasa a fɛnw bɛ yen kura kɛ bi y'o fɔ don il faut que o ka fɔ il faut que il faut que o ka fɔ والحق يقال مرا ولو مرة. Nyamunu nulu kakanga fobi parce que biya fodonye oye ala ye an garjɛgɛ jamana min na n'o ye Mali an alisilamɛ minnu b'a la ala b'a dɔn ala ye seere muɲu ni sabali ani k'an yɛrɛ ɲina k'an yɛrɛ tugu ka sabali jango jamana in a ka se ka baara a ka se ka basigi hɛrɛ ka se ka kɛ jamana in na ala b'a dɔn k'a fɔ k'an y'o kɛ nka kabako yɔrɔ min bɛ yen ni o ka kan ka fɔ bi parce que biya fodonye o ye maa minnu n'olu ye jamana in a burujali n'a lafuli n'a binni k'a fofo maa minnu y'o programme parce que c'est un processus ka jamana k'a lafu k'a bin maa minnu b'o complicité la jamana in na n'olu kɛra sababu ye force vive minnu bɛ jamana in kɔnɔ k'o force ninnu bɛɛ lajɛlen barika ban ka jamana in kɛ jugu sago ka diinɛ maaw fara ka sɔrɔsi fara ka polisi fara ka gendarme fara ka douane fara ka bɛɛ fara a commerçant a baarakɛla a syndicat ka nin bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn k'a kɛ morceau ye pour que jamana in ka se ka lafu c'est un processus a sera don min u yɛrɛ sagona don ma a tɔ ka kan ka kɛ cogo min na u y'o tigilamɔgɔw bila ka na jamana in kɔnɔ jamana lafura fɛn tɛ yen kulela sa Mali tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ Mali kɛra tan o tuma u y'an da lɛfɛla sa. On ne peut pas comprendre. Mamunu nyeni péché historique. Nous le kera a acteurs yi. Olu debe segi kofe. Kafo ku bina on accusé jamana yi. Monte mamunu be wele bi. Ube mamunu wele ko jihadisi. Ni maka kan ku kele jamana yi ngono. On slamaw de kakanga nunu kele. Oui, parce que nous de kera sababu ye bi. Ka on ga jamana ka horonya ka boshala. Ka jamana indi anyini bawma ulu ka se ka seki anga jamana kono. Il y a un processus de recolonisation de ce pays ka boloda jamana imbe se ka segi marani jonya la tugomi o ye mamunu ke alibi ye ka mamunu ko dalilu ye ka mamunu ke asababu ye tant que ulu be nunu mbe c'est un processus. Nations Unies ka maba tanifla sorashi ana mene o de be faransi ka maba kelen ni kemesegi o be ma batani fila wa unna umuta don fana fokoy annana amena tani ndony o ma fala de femi mato ulu be seka keya qu'il parade dans le Sahel du Mali ulu ka yala on ga jamana koron fela la tugo min ngadu yi on ti seka an senta ka tayi amunu wulolay on ti seka tayi mais abulu bolo bi abulu sago yala jamana yin président min ba ku nabi pour que aka se gawo aka se Tombouctou fo ministre ma ka yamariya dama ni ministre ma yamariya dama barkan ma yamariya dama atise. C'est un processus de recolonisation de ce pays. Mais John yo noya ouye John bla bara la pour que ube mina o kaseka sabati oya ulu yerebe mamu wele ka to dawla ko jihadisi. Il faut pas qu'on nous prenne comme de voilà ou kana on mene comme na to rambe jimi nanu yayi non o de la ne ko ina anya yere ke naluma wi ni min fora amba fo ho anya si oulaje mamu yeni mbara yinke. C'est difficile à dire, mais il faut avoir le courage de le dire. Les acteurs qui ont conduit le processus de la recolonisation de notre pays, ce sont ces mêmes acteurs aujourd'hui qui sont nos détracteurs au Kassabali, au Mimbe Sénat.
o de bɛ sen na o kuma mɔgɔw t'a fɛ o ka kɛ n'a fɔra kuma minnu ko a fɔr'u ye ko jihadisi n'u kuma dabilala Nations Unies bɛ mun ɲini yan Barkhane bɛ mun ɲini yan MINUSMA tɛ se ka fɛn ɲini yan tant que nin kuma in n'o bɛ sen na n'a kuma banna sini u bɛ mun ɲini yan u ka kan ka taa donc o kuma in tɛ se ka ban parce que olu mago min bɛ yan o ma ban fɔlɔ u nakun ye min ye u ma tila o la o de la ne ko n'u nana u jiginna u ma taa don fɔ dɛ an bɛna aw dɛmɛ san 1 san 2 ka ko in basigi an bɛ segin o ma fɔ a la anw de m'a faamu maa minnu y'o baara in kɛ n'olu kɛra sababu ye ka jamana in lafu jamana in tɛ se ka résister a tɛ se ka fɛn bali fɛn min b'a to jamana bɛ jɔ o ye ni jamanadenw ye ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn minɛ o de la ne ko n k'u ye processus de kɛ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fara k'an bɛɛ fara k'an kɛ kulukuluw ye k'an jɔ à l'aide de leurs médias mensonges voilà les médias mensonges médias minnu b'u bolo n'a dilanlen bɛ nkalon kama n'u b'a fɛ ka maa min buruja ka jamana min tiɲɛ ka jamana min danbe tiɲɛ u bɛ fɛn min ɲɛsin a ma o de la tile 2 in na a tulo b'a la ce n'est pas fait gratuitement kow tɛ ko u b'a kɛ ten ko anw ɲɛda ka d'u ye ayi tile 2 in na a bɛɛ tulo b'a la RFI de bɛ ka bamanankan fɔ voilà a bɛ anw ɲɛna k'a fɔ RFI bɛ ka bamanankan fɔ ko bamanankan de ka d'a ye wa non ayi u ye jamana in coloniser san 10 joli u bɛ yan interprète de b'u bolo n'i y'a ye fɛn min b'u bolo bi n'u b'a kɛ ka diɲɛ inonder o bɛ ka taa bamanankan fɔ a la kɔrɔ min b'a la laɲini min b'u bolo ko in na o ye jumɛn ye bamanankan diyaɲɛ tɛ u mago tɛ bamanankan na c'est pas vrai non mais cible b'u bolo u y'a dɔn élite min bɛ jamanaw kunna a politique mɔgɔ n'a dirigeant minnu bɛ jamana in kunna y'a un divorce o tigilamɔgɔw ni peuple tɛ ɲɔgɔn faamu bilen olu ka cidenw n'u ka baarakɛla minnu n'u y'u bila ko an ka minɛ ka d'u ma u y'a faamu k'a fɔ jamanadenw dalen tɛ olu la bilen o kuma il s'adresse directement au peuple o bɛ ɲɛsin peuple yɛrɛ de ma sa i b'i ka wotoro kɛ k'a pousser i bɛ kulun kɔnɔ mɔni na i bɛ yɔrɔ dɔ la cikɛ la i bɛ yɔrɔ pusu radio nin b'i bolo i tulo b'a la RFI de bɛ ka kuma u fɛ bamanankan na RFI yɛrɛ bɛ ka bamanankan fɔ koyi hɛrɛ t'i ma o non i kunkolo in u b'a fɛ k'o de yɛlɛmɛ o nana kun b'u bolo i kana faamu i kan'o dɔn ils veulent te distraire ko min bɛ sen na o y'o de ye donc nin ko minnu bɛ yen maa minnu y'o baaraw kɛ n'olu kɛra sababu ye ka jamana in k'a fara k'a lafu ni jamana in nana kɛ jugu sago ye fo maa minnu an bɛnbakaw y'olu kɛlɛ an'an faw ye maa minnu gɛn an tilala ka tɛgɛrɛ fɔ k'u kunbɛn yan anw hakilila ko y'an ma kunna wolo ye maa minnu y'u kɛlɛ minnu y'u kunbɛn yan nazara bɛ n'a yan don min jɔnni jɔra k'a kunbɛn diinatigiw ni danbetigiw de y'u kunbɛn u ni Alhaji Umaru kɛlɛ la u ni Ahmadu Bamba kɛlɛ la u ni Samori Ture kɛlɛ la Alimami Samori alimami de don kalankɛla don karamɔgɔ don olu de y'a yɛlɛmɛ k'a kɛ maafala ye parce que n'u ye maa min juguya u bɛ tɔgɔ jugu da i la Muhamadu Lamini Darame u y'o fa u ye Fihirun fa u ye Babemba fa u ye Gumbi Jose fa maa laban min ni u n'a y'a ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn da la o ye Asharafu Shurafa naam Asharafu Shurafa Sheikh Ahmed Himahullah naam u ko a ma n'i ma sɔn an dama farafinna gun i ɲɛ tɛ d'a kan tuguni a k'aw bɛ se ka taa ni ye yɔrɔ la n ɲɛ tɛ da farafinna gun kan nka aw tɛ se ka taa ni ye yɔrɔ la ko ni ala tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min u ye nin bɛɛ kɛlɛ u ni ninnu bɛɛ y'a kɛlɛ nin tɛ bonbosi ko ye wa a diya ko tɛ fɛnkɛ ko tɛ ayi mais maa o maa b'a ka diinɛ fɛ a b'a ka jamana fɛ u t'i fɛ c'est ça la vérité olu ni ninnu y'a di ɲɔgɔn ma a laban na an fa minnu ye jamana in indépendance ta u y'u gɛn tilegan dere u ka bɔ k'an ka jamana d'an ma o mɔgɔ kelenw ye prétexte min sɔrɔ bi ka fɛn min sɔrɔ u bolo o ye nin ko ninnu de ye ka na ni hakilina wɛrɛ ye min b'a to u bɛ segin ka na jamana in kɔnɔ tilegan dere u gɛnna cogo min na tɛgɛrɛ fɔra u ka na u ka kunbɛn en héros drapeau ka kɔrɔta l'impérialisme colonial
ko in tiɲɛ y'o de ye u segira ka jamana minɛ u sago de b'a la u sago de bɛ jamana in na bi ni min ka d'u ye o de bɛ k'a la maintenant u ka objectif yɛrɛ ye min ye jamana in a danbe n'a tabiya n'a diina o bɛ yɛlɛma u bolo cogo di u y'a tentative kɛ u ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min ci k'o kɛ sinjali k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ u ka élite bɛ se ka jamana in bolo tɔnɔmi k'a k'u sago ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min n'u y'a kɛ o ye éclaireur de ye éclaireur min b'i éclairer i bɛ ciden min bila i ɲɛ ka ko in jateminɛ o ye code de la famille u y'o fɔlɔ de bila ka na k'a di maaw ma u yɛrɛ hakilila k'a fɔ maa minnu b'u ka bilala yan k'a lajɛ n'o tigilamɔgɔw bɛ se ka jamanadenw yɛlɛmɛ o baara in ma ɲɛ u bolo o baara in ma ɲɛ u bolo a ma ɲɛ u bolo alors o baara min ma ɲɛ u bolo u ye ko in yɛlɛmɛ pour un passage au forcing ka fɛn nati min b'a kɛ wajibi ye u yɛrɛ u bɛn'u cogo an ka jamana kɔnɔ maa minnu filɛ nin ye ne ye o kuma fɔ o don ko minnu bɛ ka a bɛ fɔ minnu ma jihadiste islamiste etc etc jɔnniw don jɔnniw don et puis complot min bɛ ko in na o ye jumɛn ye ils ont réussi un coup n'i tɛ hakilima ye i tɛ se ka somi o y'a bila maaw kunna maa o maa bɛ taa baara in kɛ n'i tilala i b'i yɛrɛ fa n'i y'i yɛrɛ fa jɔnni b'a dɔn e ye maa min ko in fana min bɛ ka kɛ débat t'a la i b'a condamné point i ye robot de ye i b'a fɔ dɔrɔn a man ɲi i bɛ dan ye a man ɲi mun na mun y'a to a tiɲɛna a bɛ dilan cogo di o kuma tɛ fɔ dɛ a man ɲi i b'i jɔ ah non on n'est pas des robots voilà i b'i jɔ o yɔrɔ la donc a man ɲi e k'i jɔ min fana bɛ baara jugu in kɛ a b'a yɛrɛ fa o baara in bɛ ɲɛdɔn wa o bɛna faamu wa a bɛna kɔrɔdɔn don dɔ la wa non il faut pas continuer à enfantiser les gens ka mɔgɔw kɛ denmisɛnninw ye tuma bɛɛ o tɛ se ka kɛ dɛ a fɔ anw ka peuple fana ma se yɔrɔ dɔ la sara k'a fɔ k'u kɔgɔra on doit être mûr maintenant o kuma ne bɛ kuma in nɔgɔya ka kuma in nɔgɔya a ye sabali a ye sabali n bɛ kuma in nɔgɔya ne tɛ n da don Tesuge kɛ kuma na je n'ai pas affaire avec Tesuge quelqu'un qui confond le procureur de la République et la République il confond les deux ayi ne n'o tɛ kuma il est procureur de la République mais il n'est pas la République non ni maa min tɛ se k'o différence dɔn ne n'o tɛ kuma tiɲɛ yɛrɛ la wa sani n ka bɔ kuma in na n wuli kun ye min ye n b'o fɔ aw ɲɛna n b'a ɲini aw fɛ alisilamɛw k'a ɲini aw fɛ kira manton sallallahu alayhi wa sallam a kana ɲina k'a fɔ an bɛ maa min kɔ a cira k'a kɛ hinɛ de ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma diina in tɛ tɔɲɔ ni diina ye bingani diina tɛ jango faali ayi anw t'o ye o t'an ka baara ye o tɛ k'a ɲɛna o kuma n bɛ min ɲini aw fɛ an ka nin ko in faamu n b'a ɲini aw fɛ kerecɛn ko kuma a kana don nin ko in na fɛn tɛ an ni kerecɛnw cɛ an n'u jɛra kabini jamana in sigira an ma tigɛ ɲɔgɔn na parce que an jɛlen don danbe la ne bɛ tile k'o fɔ n ko être chrétien ne peut pas faire de vous une minorité parce que il est malien de o kuma an ni chrétien tɛ ɲɔgɔn na dɛ maa si ka n'i da don chrétien ko la maa kana chrétien neni maa kana chrétien buruja an ka na o kɛ ayi n b'o ɲini aw fɛ a filanan ye min ye ne b'a fɛ ka profiter ka fɛn dɔ fana fɔ k'a fara an karamɔgɔ ka kuma in kan o yɔrɔ in ye jumɛn ye o ye anw y'a ɲini yan ko dan ka na kari an ka karamɔgɔw la
akana kari anga dina na akana kari dina symbole sila an yo nyini ma wero kano ke cogomi mba nyini an yere u fe an yere dama kana dangari nyogona an yere dama kana dangari nyogona mba nyini u fe an yere dama kana dangari nyogona an yere dama kana nyogon burja an yere dama kana kuma jugu fo nyogoma an yere dama amunu ye wajulu kelawi amunu ye karamago wi an ganjija an yere dama an gana nyogon burja an gana kuma jugu fo nyogoma an ta fe ma were ka an burja cogo mina an yere dama kana nyogon burja de ça je tiens à le dire an gana nyogon koromatige an gana kuma fo min b'a lamɛn a b'a dɔn kuma in na i kan bɛ min ma o ye kari ye o manga il est grand temps a ka kan bi hakili ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ siɲɛ joli joli maaw bɛna ne ma o conseil wajulikɛlaw diinɛ lasebaaw a y'an kamana gan an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ min fɔ an t'a dɔn an bɛ an kɔ yɔrɔ min an b'an ja yɔrɔ min kari ye nin fɔ kari fana ye nin fɔ aw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na aw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn nɛni o ye lebu de ye n'an ko maa wɛrɛ kana an burja an yɛrɛ dama ma kan ka ɲɔgɔn burja fo que n'olu courage bi sa maa wɛrɛ kana anw dɔgɔya an yɛrɛ dama kana taa sigi arajow la an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn nɔgɔya o tɛ ɲuman ye il faut avoir le courage de le dire parce que an yɛrɛ dama de don n'an yɛrɛ ma sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an yɛrɛ ma muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ baara in tɛ dilan dɛ o kuma o min filɛ nin ye n b'o de kɛ ka kuma in dafa ka min fɔ aw ɲɛna yan nin jɔyɔrɔ kelen in na yan ne ye jamana kuntigi k'a interpeller yan a don ne ko a ma i jɔ kuma in kɔrɔ de b'a la i jɔ in kɔrɔ de b'a la anw ka jamana in ma kan ka kɛ mettre notre souveraineté anw ka jamana ka hɔrɔnya n'a danbe o ka minɛ an na an sigilen ɲɛ bosolen non a k'i jɔ n y'a fɔ a ye i jɔ jamanadenw bɛ yen an bɛ yen an bɛ yen il va falloir que à partir de cet instant hakilina wɛrɛ ka kɛ jamanadenw na min b'a dɔn ni maa kɛmɛ jɛra k'u kɔfilɛ i ye k'a dɔn mun b'i kɔ a ɲuman ye min ye i yɛrɛ kun e de k'i kɔfilɛ i yɛrɛ a sera sa an k'an kɔfilɛ an yɛrɛ jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ anw ka ɲɔgɔn minɛ barika in de b'o la jamana in bɛ se ka bɔ bolo la n'o de ye an ka ɲɔgɔn minɛ de b'a to min bɛ jamana ɲɛ n'a jɛngɛnna an b'a fɔ i jɔ an ka ɲɔgɔn minɛ de b'a to maa wɛrɛ min mana n'an ka jamana in kɔnɔ n'i nana an y'a dɔn i ka ŋaniya ye min an b'a f'i ma k'i maa minnu filɛ nin ye ka jamana in buruja k'a danbe bɔ a la taa kɔrɔn fɛ i k'a lajɛ fɛn min bɛ yen MINUSMA kɛlen bɛ ka baara min kɛ yen jamana bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana foyi tɛ yen dulɔ min ni jɛnɛya maa minnu kɛra sababu ye ka kɛ alibi ye u ye maa minnu kɛ prétexte ye pour que u ka se ka jamana minɛ o tigilamɔgɔw ka anw ni olu assimiler o kɔrɔ ye y'an nɛni de minnu kɛra sababu ye jamana in ka minɛ maaw bolo a ka kɛ jugu sago ye k'a fɔ anw n'olu bɛ jɛ la i ye anw nɛni de n'a y'a sɔrɔ i b'an dɔn non malheureusement pour eux ils se sont trompés de cible o hakilila ko maa minnu papa a da la o b'a to k'olu bɛ boli ka taa don dilan jukɔrɔ an m'o tigiw ye o tɛ anw ye non papa da et ala y'o fɔ yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim k'u da baara kɛ ka i papa ka kuma juguw fɔ jango i ka bɔ i hakili kan Allah subhanahu wa ta'ala ka diina min ni ka kan k'a fɔ puisque magaraw ka joli min na voilà diɲɛ bɛ lutiya baara min promotion na diɲɛ kɔnɔ n'a fɔra ko kuma ka n'o fɔ réseau min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a ka bon ni diɲɛ réseau bɛɛ ye bi o y'o de maaw ye ne wele ka bɔ fo jamana kɔ kan o ko di ko i b'i ka ko la i tɛ lafiya di i yɛrɛ ma i da magara fɛn min ma nin ye warijigɛn ko kuma diɲɛ in kɔnɔ bi n'i ma fara u b'i fa n ko kɔni u ka bisimila wallahi u ka bisimila wa inni la'amalikum laminal qali lutu min ni Ala y'a ci a y'o de fɔ tuma min n'u y'a papa a ko he aw bɛ baara jugu min na k'a fɔ ko ne bɛ n dabara min o la dabara min ni Ala y'a di wallahi n b'a fɔ wa n b'a sɛbɛkɔrɔ fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullah